अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नॉवल। तेरी आरज़ू की चाह में बाय इकरा राजपूत एपिसोड नंबर 14। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे जब साद भी अफीरा की बाएं तरफ वाली कुर्सी खिसका कर इसके साथ ही बैठ गया। आदम भाई चले, मुझे लेट हो रही है हॉस्पिटल से। अफीरा ने नाश्ता ख़त्म करते ही आदम से कहा। छोटी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम ऐसा करो साद के साथ चली जाओ। आदम ने चाय पीते हुए अफीरा से कहा और फिर साद से मुखातिब हुआ। साद, तुम छोड़ दोगे अफीरा को हॉस्पिटल? अभी साद कुछ बोलता कि अफीरा फौरन से बोली, लेकिन भाई छोड़ दूंगा, आप परेशान न हो। साद फौरन से अफीरा की बात काटते हुए बोला, जिस पर अफीरा बस उसे घूर कर रह गई। जबकि साद इसके ऐसे घूरने पर मुस्कुरा दिया। मैं पोर्च में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। साद अफीरा से कहता बाहर की तरफ भर गया। अफीरा भी पैर पटकती साद के पीछे ही बाहर की तरफ चल दी, जबकि सोफिया बेगम और आमना बेगम ने अफीरा के चेहरे पर खफगी और साद के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट देख पहले तो एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुरा कर सर को नफी में जुम्बिश दी, जैसे कह रही हो इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। जबकि बाकी सब साद और अफीरा को ऐसे जाता देख मुस्कुरा दिए। भाई, मैं किसके साथ जाऊंगी यूनिवर्सिटी? नूर, जो कब से खामोश बैठी थी, इसने आदम से कहा। मैं छोड़ के आऊंगा तुम्हें? आदम ने मुस्कुराकर नूर का गाल खींचते हुए कहा। लेकिन आपको तो जरूरी काम से नहीं जाना था? नूर ने आदम को मशकूक नजरों से देखते हुए कहा, जिस पर सब मुस्कुरा दिए। पागल लड़की, तुम्हारे भाई अफीरा को साथ के साथ भेजना चाहते थे, इसीलिए ऐसा कहा। हादिया ने नूर के सर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा। भाभी, नूर ने मुंह बसूरते हुए कहा, जिस पर हादिया के साथ सब भी खुलकर मुस्कुरा दिए। सारा रास्ता अफीरा और साद में कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो साद की नज़रों को खुद पर महसूस करती और इसकी मायने खेस मुस्कुराहट से जिच हो रही थी। जब ही साद ने हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी और अफीरा बगैर कुछ कहे फौरन से गाड़ी से उतरी थी और हॉस्पिटल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई, जबकि साद अफीरा की इस तेजी को देख मुस्कुरा दिया। अफीरा के कुछ हॉस्पिटल कॉलीग्स ने इसे साद के साथ आते देखा तो फौरन से इसके हमकदम हुई। डॉक्टर अफीरा, आप आज किसके साथ आई हैं? इसकी एक कोलीग ने पूछा। क्यों? इनके सवाल पर अफीरा के कदम रुके थे। अफीरा ने आंखें छोटी किए इनकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। आप रोज अपने भाई आदम के साथ आती है ना, लेकिन आज वो आदम भाई का छोटा भाई है साद, और तुम लोग जो सोच रही हो वो वही है, और मेरा कज़न भी है। अफीरा ने अपनी कोलीग की बात काटते हुए इससे कहा। यानी फेमस सिंगर साजाद आपका कज़न है? रियली डॉक्टर अफीरा, आप सच कह रही हैं? जी बिल्कुल, आपकी डॉक्टर साहिबा सच कह रही हैं, मैं इनका कज़न हूँ। अभी अफीरा ने कोई जवाब देती के साथ ने इधर आते हुए कहा। रियली डॉक्टर अफीरा, आपने पहले कभी नहीं बताया, कोलीग ने अफीरा से कहा। फिर साथ से मुखातिब हुई। सर प्लीज़, हमें आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? श्योर, व्हाई नॉट, साद ने मुस्कुराकर कहते हुए इन्हें अपना ऑटोग्राफ दिया, जबकि अफीरा सिर्फ घूर कर रह गई। आपका हो गया हो तो मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्यों आए हैं? अफीरा ने गुस्से और खफगी से कहा। साद अफीरा के खफगी भरे अंदाज से महजूज हुआ था और फिर इसका मोबाइल इसके सामने लहराया। वैसे तो मैं आपको छोड़ के बाहर से ही जाने का इरादा रखता था, लेकिन मिस अफीरा, आप अपना मोबाइल जल्दी में गाड़ी में ही छोड़ आई थी, तो सोचा क्यों ना आपका मोबाइल आपको लौटा दिया जाए और हॉस्पिटल भी देख लिया जाए। बस इसीलिए मैं आया, लेकिन मुझे क्या पता था मुझे इधर भी अपनी फैंस मिल जाएंगी, साद ने शरारत से कहा। अफीरा, जो खुद पर जब्त किए साद की बात सुन रही थी, साद की आखिरी बात पर अपनी बात से अच्छी खासी जिच हुई। दे दिया मोबाइल और हॉस्पिटल भी देख लिया, अब जाएं, यकीनन आपको भी बहुत से ज़रूरी काम होंगे। अफीरा ने खफगी से साद के हाथ से अपना मोबाइल झपटते हुए कहा।
جی بالکل، ضروری کام تو ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، آخر ایک ضروری کام بھی تو سر انجام دینا ہے، ساتھ معنی خیزی سے کہتا فیرا اور اس کی کولیگز کو خدا حافظ کرتا چلا گیا، جبکہ فیرا اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ وہ ابھی بھی ساتھ کی رات والی بات پر اس سے خفا تھی۔ ڈاکٹر افیرا، آپ بہت لکی ہیں، افیرا کی کولیگ نے ساتھ کے جاتے ہی اس سے کہا۔ اور وہ کیوں؟ افیرا نے ناسمجھی سے ان سب کی طرف دیکھا۔ ارے اتنا فیمس اور ہینڈسم سنگر آپ کا کزن ہے، اور شاید وہ آپ کو لائک بھی کرتا ہے۔ ہمیں تو آپ سے جیلسی ہو رہی ہے، ڈرامائی انداز میں افیرا سے کہا، جس پر افیرا بھی مسکرا دی۔ ساتھ افیرا کو ہاسپٹل چھوڑ کر جب گھر آیا تو سب پہلے سے ہی لاؤنج میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے واہ، آپ سب تو پہلے سے ہی یہاں موجود ہیں، ویسے مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ساج نے وجدان صاحب کے برابر بیٹھے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کہو برخودار، کیا کہنا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ وجدان صاحب نے مسکرا کر اسے بولنے کی اجازت دی۔ وہ دادا جان، وہ میں کیا؟ آدم نے سعد کی جھجک محسوس کرتے شرارتی لہجے میں کہا، جس پر سعد جھیم گیا۔ آدم یار، نہ تنگ کرو میرے بیٹے کو۔ زید صاحب نے آدم کی شرارت سمجھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سعد بیٹا تم کہو، ہم سن رہے ہیں۔ وہ بابا، میں آپ سب سے کہنا چاہتا تھا کہ پلیز افیرا سے ایک دفعہ دوبارہ بات کریں۔ پلیز دادا جان، میں وعدہ کرتا ہوں اب اسے کبھی ناراض ہونے کا موقع نہیں دوں گا، اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، بس ایک آخری دفعہ اس سے بات کریں۔ سعد نے التجائیہ لہجے میں کہا، جبکہ سب اس کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ صوفیہ بیگم اور عبید صاحب پہلے ہی افیرا سے بات کر چکے تھے اور وہ سعد کے لیے رضامندی دے چکی تھی، جس وجہ سے سب ہی بہت خوش تھے۔ لیکن ابھی افیرا نے سب سے کہا تھا کہ ابھی سعد کو کچھ نہ بتائیں، کیونکہ وہ سعد کو تنگ کرنا چاہتی تھی۔ آخر وہ بھی تو بچپن سے سعد کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ سعد جو بات بات پر اسے ڈانٹتا تھا، اب اس کا بھی تو کچھ حق بنتا تھا۔ اور اسے پتا تھا سعد سب سے دوبارہ بات ضرور کرے گا، اسی لیے افیرا نے سب کو پہلے ہی بتا دیا تھا، جس پر سب بھلے ہی افیرا کی شرارت اور سعد کو تنگ کرنے کا پلان جان کر مسکرا دیے۔ صوفیہ بیگم نے افیرا کی شرارت پر ڈانٹ کر منع کرنا چاہا تو وجدان صاحب نے افیرا کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، بھائی ہم تو اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں۔ جی بابا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سعد کو بھی تھوڑا تنگ کرنا بنتا ہے، آخر اس نے بھی تو ہماری بیٹی کو اتنا تنگ کیا ہے۔ زید صاحب نے شفقت سے افیرا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب آئے گا مزہ، آدم نے مزے سے کہا، جس پر سب ہی مسکرا دیے۔ آپ بچے ہیں کیا؟ ہادیہ نے آدم کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے بیگم، آپ کیا جانو اپنے بھائی کو تنگ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ آدم کے کہنے پر ہادیہ کے ساتھ سب مسکرا دیے، اور اب سعد کے اس طرح التجا کرنے پر سب ہی محظوظ ہو رہے تھے۔ سعد بیٹا، ہم پہلے ہی افیرا سے بات کر چکے ہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ افیرا کے پلان کے مطابق وجدان صاحب نے سعد سے کہا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ سعد نے حیران ہوتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا، جبکہ سعد کے اس انداز پر سب نے اپنی بے ساختہ عمر ڈالنے والی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اور ہم سب یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ تمہیں بھی ہم ان سب باتوں سے آگاہ کر دیں، اور نکاح سے بھی۔ زید صاحب نے سعد سے کہا۔ کیا؟ کس کا نکاح؟ سعد نے کچھ الجھ کر سب کی طرف دیکھا۔ افیرا کا؟ اور کس کا؟ آدم نے اپنی ہنسی ضبط کیے سعد پر جیسے دھماکہ کیا تھا۔ کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ افیرا کا نکاح؟ لیکن کس سے؟ آدم کے اس دھماکے پر سعد اپنی جگہ سے اچھل ہی تو پڑا تھا۔ بھائی حماد سے، اور کس سے؟ ہادیہ نے بھی سعد کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن حماد نے تو منگنی۔ وہ ان دونوں میں چھوٹی سی بات پر بحث ہو گئی تھی، اس وجہ سے افیرا نے غصے میں منگنی ختم کرنے کا کہہ دیا، لیکن منگنی ختم نہیں ہوئی۔ ان دونوں میں
اب سب ٹھیک ہے، تو اب ہم سب چاہتے ہیں کہ اس جمعے کے مبارک دن افیرا کا نکاح کر دیا جائے۔ ابھی سعد کچھ پوچھتا کہ وجدان صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن دادا جان، لیکن کچھ نہیں، اس جمعے کو نکاح ہے اور تم گھر پر ہی رہنا، خبردار جو کہیں باہر گئے، اب ہمیں کوئی بات نہیں سننی تمہاری۔ سعد نے کچھ کہنا چاہا، لیکن زید صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سب ہی سعد کی حالت سے واقف تھے، لیکن ابھی اسے کچھ بتا نہیں سکتے تھے، ورنہ افیرا نے ناراض ہو جانا تھا۔ لیکن سب یہ بھی جانتے تھے کہ جب سعد کو سب پتہ چلے گا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا۔ سعد بیٹا، تم پریشان نہ ہو، دیکھنا اس پاگل لڑکی سے زیادہ اچھی لڑکی تمہارے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ صوفیہ بیگم نے سعد کو گلے لگاتے ہوئے کہا، چچی جان، آپ کی اس پاگل بیٹی نے آپ کے بیٹے کو بھی پاگل کر دیا ہے، اب تو مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ سعد نے کسی معصوم بچے کی طرح صوفیہ بیگم کے سینے سے لگتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ سعد کے لہجے کی نمی محسوس کیے چند لمحے کے لیے صوفیہ بیگم اور آمنہ بیگم کا دل کیا کہ کہہ دے کہ افیرا صرف تمہاری ہے، لیکن سب کی تنبیہی نظروں کو دیکھ خاموش ہی رہیں۔